ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଥିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ତମର ଯୋଉ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତମର ହେଇଗଲା ତମେ ଏଠି ଏ ଲେଖିବ ବୁଝିଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି ମିଳିଲା ମୁଁ ଏମ୍ ଲେଖିବି ସିଲେକ୍ସନ କରିକି ଯାହାର ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ 14 नहीं 8 कौन करेंगे बोल बोला छोटा बोल हाँ ओके 24 ओके 28 28 हे जाई ऑलरेडी 14 हाँ 1 16 अच्छी आज के जितिबो 14 10 6 5 आदिर चारिटा मोर 6टा अछि 5 हे गेला तमरो 27 अच्छी 27 এটা 27 মিনিট आदिर दुईटा मोर 3 आदिर 5 हे जाई 8 16 है 16 हे जाई 4 आदि बाबा 2 आदिर गोटे 17 रह जाओ 17 28 हे जाई कोडी 27 हे जाई 9 हे जाई आजिर विनर आदि बाबा हे बोले ओके हमर ये वीडियो केमती लागला आपण माने कमेंट रे निश्चित जणाइबे आ हमर